ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں گے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں، بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے۔ شاک تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا، اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون، کھجلی والا سکون۔ گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے۔ گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو۔ جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے۔ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے۔ کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی، خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے۔ تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا۔ اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے، پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں
जिन्होंने जवानी में लुत्फ उठाए, लज्जतें उठाई, अपने हाथों से गुनाह किए, अपनी शर्मगाह से गुनाह किए, अपनी आंखों से गुनाह किए, अपने जुबान से किए, चंद दिनों के बाद ये गुनाहों के धब्बे इस तरह से होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत उसकी तरफ नहीं होती है, उसकी दुआएं बारे इजाबत से नहीं टकराती। ये तमाम मामलात उसके अपने किए हुए होते हैं। इसीलिए कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ भी मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुमने अपने हाथों से किया है। अजीज़ान गिराम वक़ार, अब क़ल्ब के सुकून के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। औलिया कामिलीन ने जो मकामात हासिल किए, आप करामात तो उनके सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं, क्या पहुंचे हुए वली थे, लेकिन कभी सोचा आपने वो पहुंचे किस तरह से थे? उनकी ठोकरों में मुर्दों का जिंदा करना अल्लाह ने रख दिया, उनको ताकत और कुव्वत इतनी अता की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए पूरी कायनात कुशादा कर दी कि मेरे बंदे तू जहां चाहे जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार, जो तुझे चाहे वो हासिल कर ले। ये कब होता है उनका मकाम? मेरे अजीजों, वो यूं ही नहीं हासिल करते, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फना कर देते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बीज को कीचड़ में बोना पड़ता है तब जाकर के फूल उगते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सारे मुरगन ग़िज़ाएं खाऊं, बेहतरीन चिकन मटन और सारे घी मुरगन सब चीजें खा करके मेरे दिल को जिक्र की लज्जतें मिले, मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मैं तसव्वुफ के रास्ते पर आपको कह रहा हूं, कुछ चीजों को रोकना होगा, सब्र के रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक रब्बाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई, अपने बेटे को छोड़ गई, कहा इसको अच्छा बनाइए, आप इसको अच्छा बनाइए, इस पर इतनी नजर कीजिए कि आप जैसा बन जाए। कहा ठीक है, इसको छोड़ जाओ। खानका में रहने लगा। चंद दिनों के बाद वो खातून आई, देखा सरकार गौसे पाक रब्बाहु ताला अन्हु गोश्त और रोटी खा रहे थे और उस बच्चे को सूखी हुई रोटी देकर कोने में बिठाए थे। वो पानी में भिगो भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। मां थी, देख करके घबराई और कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रब्बाहु ताला अन्हु से, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं रही। आपने पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी था खाने के बाद उस खातून को जवाब जुबान से नहीं दिया। वो जो हड्डियां जमा थी सबको जमा किया और उस पर हाथ रख करके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो जो मुर्गी जुबान थी वो फिर से जिंदा हुई। बाज़ औलिया कामिलीन को यह तसर्रुफ दिया गया है, वो मुर्ग जिंदा हुआ। आपने उस खातून से कहा कि ऐ खातून, जब तेरा बेटा भी इस लायक बन जाए तो उसे भी मैं ऐसे ही खिलाऊंगा। उसकी तरबियत का जमाना है, उसे आज सब्र सिखाया जा रहा है। मेरे अजीजों, आज ये मेरे लिए भी नसीहत है, आपके लिए भी नसीहत है। हम अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी रखो कि या तो वो दिन रोजे से हो जाए, या तो फिर उस दिन फाका इस तरह से करें कि जिसको नफ्स ना पसंद करता वो चीज हम खाएं। सूखे चूड़े हमारे यहां मिलते हैं, जाहिर सी बात है इसको चबाने में दिक्कत होती है। इस नफ्स को मारना हो तो एक दिन ऐसा रखो कि उसी को खा ले हम। रोटियां सुखा करके रात को औलिया कामिलीन रखते थे सिर्फ अपने नफ्स को मारने के लिए। जब तक आप ये जंग नहीं करेंगे, जिक्र की लज्जत आपको नहीं मिलेगी। हां, आप अल्लाहु 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 करेंगे, सर हिलेगा, दिल कुछ भी नहीं हिलेगा। दिल को हिलाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है इसमें अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल, अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल। ये ग़िज़ाओं की लत जो है हमें आज हराम कारियों की तरफ ले जा रही है। जुबान के चटखारे जो हैं बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए दुनिया में दो ही शहवत है, सबसे बड़ी शहवत, एक शर्मगाह की शहवत और एक जुबान की शहवत।
ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت نہیں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹکارا ہے۔ پیزا میں پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کرے گی۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ سٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں۔ شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ، یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ان کی سیرت میں میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں، نہیں۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار پر، دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اسی حالت میں کھڑے ہوتے، لوگ کہتے زمین پر پڑے، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے۔ میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی۔ دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے۔
अज़ीज़ान इकराम वक़ार, उन औलिया कामिलीन की इबादतों को हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये वाक़यात हम इसलिए सुनाते हैं कि उसका एक उश्र अशीर, एक जर्रा तो हमारी जिंदगी में आ सके। हम अगर गौसियत के मकाम को नहीं हासिल कर सकते तो उनकी इबादत, उनकी रियाजात का कुछ हिस्सा तो हासिल कर सकें, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में तो आ जाएं। आज हम बरसों से जिक्र की मजलिसों को छोड़े बैठे हुए हैं, ना हमें कोई कराने वाला है, ना हम करने जा रहे हैं। कभी आपने देखा हमारे घरों में सारी चीजें बिल्कुल जैसी चलती थी वैसी चल रही हैं, खाना अपने वक्त पर चलता है, और कुछ लोगों के यहां बिल्कुल फिक्स है, चल रहा है, सीरियल इस वक्त चलना है, फिल्म इस वक्त चलना है, वो रेगुलर चल रहे हैं, नागा उसमें नहीं होता है। चले कुछ अच्छे घर है, वहां तकरीरें चल रही हैं, नातें चल रही है, ठीक है, ये सब चल रहा है। कभी आपने अपने ज़मीर से पूछा अल्लाह का जिक्र कहां गया मेरी जिंदगी से? अल्लाह का जिक्र कहां गया? क्या मैं अपने घर वालों को लेकर कभी बारगाह रब्बुल इज्जत में जिक्र के लिए मशगूल होता हूं? नहीं है। सालों साल की फहरिस्त निकाल करके देखें तो कोई मजलिस जिक्र नहीं मिलती, कोई महफिल जिक्र नहीं मिलती। आज तो हाल यह है कि दुनिया ये चाहती भी है कि तुम अल्लाह से इतने दूर हो जाओ कि तुम्हें एहसास भी ना हो कि खुदा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे आज ही इस बात का एहसास भी हो रहा था। मुंबई में आज, मुंबई के हमारे बच्चे आए हुए हैं, 6 महीने के बाद आज उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ी। इस तरह से मजमे में आज भी मस्जिदें बंद हैं वहां पर। अफसोस होता है, मुझे दिली अफसोस है। जिस मस्जिद का मैं खतीब हूं, इमाम हूं, उस मस्जिद को भी आज ताला लगा हुआ है। 4 या 5 लोग नमाज के लिए हाजिर होते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मालूम है? बाकी सारे लोग जो वहां पर हैं, इतना अरसा बगैर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में गए गुजारा ना, तो अब दिल सख्त हो गए, अब दिलों में कालक पड़ गई, मोहरें लगने का वक्त आ गया। मस्जिद के पास से गुजर जाते होंगे, अंदर जाने का ख्याल भी नहीं आता होगा। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ को तो दिल दुखता भी होगा, अंदर जाएं कैसे, मेरे मौला के हुजूर अपनी पेशानियां कैसे टेकें। अजीज़ान गिराम वक़ार, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझसे दुनिया पूरी छीन ली जाए मैं किसी पर वावेला ना करूंगा, लेकिन अगर मेरे लिए अल्लाह की किसी मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया तो मेरी मौत है। फरमाते मेरी मौत है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 40 साल मस्जिद में एहतिकाफ किया, लेकिन टेक तक नहीं लगाई दीवार को, मस्जिद की दीवार को सहारा तक नहीं लिया। वो मस्जिदों में उनका दिल लगा हुआ होता था। हदीस आप पढ़ करके देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 7 लोग ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन भी अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा, जब किसी पर कोई साया नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े के फासले पर खुला रहेगा। लेकिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह कयामत के दिन महशर के मैदान भी साया अता करेगा, अर्श का साया मिलेगा, वो छांव में खड़े होंगे। वो कौन है? वो 7 किस्म के लोग फिर कभी जिक्र करूं, उनमें से एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका हुआ है। लटका हुआ है मतलब लगा हुआ है। अब अजान हो कि मैं मस्जिद में जाऊं, अब अजान हो कि मैं मस्जिद में आऊं। जिसकी ये कैफियत है उसे क़यामत के दिन अर्श का साया अता किया जाएगा। लेकिन अफसोस है, कुछ जगहों पर ये लॉकडाउन के बहाने अल्लाह के घर ऐसे बंद कर दिए गए, ये सब नाटक है। अब मैं बोलूं तो फिर दूसरे रास्ते पर चला जाऊंगा, इसलिए कि कभी कभार जज्बात में मैं बेकाबू हो जाता हूं। जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है फकत एक बहाना, कोरोना कोरोना कोरोना, ये क्या चीज है? इसकी कोई लॉजिक आज तक समझ में नहीं आ रही है, कोई इस तरह की ऑथेंटिक बात समझ में नहीं आ रही है, और सारी पब्लिक बेवकूफ बनती है और वो बना रहे हैं। अजीब सी बात है, कुछ गधे पूरे मुल्क को चला रहे हैं और सबको कायल भी कर रहे हैं, और सब खामोश भी हैं बैठे हुए। पूरी मार्केट भरी हुई है खचाखच, कोरोना नहीं आता। बसें चल रही हैं, कोरोना नहीं आता। ट्रेनें चल रही, नहीं आता है। मस्जिद में 10 लोग 20 लोग आए तो कोरोना की तकलीफ है। किसी भी जगह की बात, आज पूरे मुंबई के मॉल खुल गए, मॉल पूरे खुले हुए हैं।
मॉल में भीड़ नहीं होती, और बाकी वहां की मार्केटों का आज जा करके आप अंदाजा करें। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ मैं, कोई और वजह नहीं, इतने लंबे अरसे तक आपके यहां बैठा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दिल में यही एक चीज आती है, मैं जाऊं, मेरे लिए काफी इंतजार है वहां पर। डेली शायद कोई ना कोई हमारे पाक साइड विक्रोली वाले फोन करते ही रहते हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। उनके यहां भी इंतजार है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक बात सोचता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हैं, कहीं इन नियामतों से मैं महरूम ना हो जाऊं। ये मुझे जुमा की नियामत अल्लाह ने दी है, ईदैन की नियामत मिली है। हम ईद उल फित्र से नमाजें यहां पढ़ रहे हैं और बिल्कुल खुले आम है, सारे अपनी सफे लगा करके पढ़ रहे हैं। तो मैं कभी यही सोचता हूं कि यह नियामत से मैं महरूम ना हो जाऊं। हालांकि वहां के लोगों का भी हिस्सा है, उनकी मोहब्बत सर आंखों पर। मैं यकीनन आज बहैसियत खतीब व इमाम मुंबई ही का ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ यही एक बात, मस्जिदें बंद करके लोगों के दिलों में आज ऐसी कैफियत आ गई कि जुमा के जाने का एहसास भी नहीं रहा। चंद दिनों के बाद ये वो लोग, यही लोग कहेंगे, कई काम काज पर हैं, जुमा हो रही, अरे छोड़ो अब जोर पढ़ लेंगे, इतने दिनों तक तो जोर पढ़ते ही थे ना। जुमा की अहमियत दिलों से खत्म कर दी गई। पहले तो जिंदगी में एक जुमा छूटने पर हम सब में से, बल्कि हमारी बात तो छोड़े, आम बंदा जो कोई और नमाज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो जुमा छोड़ने को बहुत बड़ा गुनाह समझता था। जो कभी नमाज को नहीं आता, जुमा के दिन उसके घर में जाकर के देखो, नहा रहा है, खुशबू लगा रहा है, सुरमे लगा रहा है, मस्जिद के आने के एहतमामात कर रहा है, दूसरी कोई नमाज ना पढ़ता हो। जुमा का अहम रुतबा हमारे दिमाग में मौजूद था, इसको खत्म कर दिया गया। इसी तरह से हमारे दिलों से ये तमाम चीजें गायब करने के लिए पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि तुम्हारे दिलों में यह भी ख्याल होने लगे अल्लाह है भी कि नहीं है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जब बंदा उससे ताल्लुक नहीं रखेगा तो शैतान का गलबा उसके ऊपर हो जाएगा, शैतान का गलबा उसके ऊपर हो जाएगा और वो दिमाग में यही चीजें डालेगा, कहां है कोई खुदा, कहां है कोई माबूद जिसकी इबादत करनी है, सब तो नॉर्मल है, सारी दुनिया जी रही है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इसी नहुसतों से हमें महफूज रखे। ए रब्बे जुल जलाल, जिंदगी में कभी वो वक्त आने ना पाए जिस वक्त हम तुझसे गाफिल हो जाए। मौला हम सबको हमेशा तेरे जिक्र में और तेरी याद में मशगूल रख। दुआ यही करते रहें और अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद करूंगा। और अल्लाह का वादा सच्चा है, जिसने उसे जिक्र के जरिए आज याद किया, मौला ताला उस वक्त तुम्हें याद करेगा जब दुनिया तुम्हें भूल चुकी होगी। दुनिया भूल चुकी होगी लेकिन मौला नहीं फरामोश करता, वो याद करेगा। और इसकी तफसीर में आप जाकर के देखेंगे इस आयत की, अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को, अल्लाह कैसे याद करता है। तो फरमाया मुफस्सिरीन ने, तुम यहां मजमे में उसको याद करोगे, इंसानों के रब तबारक व तआला फरिश्तों की जमात में तुम्हारा जिक्र कर रहा होगा, तुम्हारा नाम फरिश्तों की जमात में अल्लाह बयान करेगा, यही उसका याद करना है। और तुम दुनिया में अगर मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहे होंगे, अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत में याद करेगा। रब तबारक व तआला तुम्हारे नाम का ऐलान जन्नत में फरमाएगा। उसका याद करना ये बहुत कमाल का है। इसीलिए दुनिया में याद अगर करो, जिक्र अगर किसी का करो तो किसका? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।